राति पाइले पैसा नहीं जी 10टा ना कहबे 10टी जा ना कहबे आउ ताहले कोथि समय करी केते बेले केउ स्थान रे केउ उपकार करी केउ केउ नामटी धारण करछन सभा मध्य प्रंजल भाव कोटि कोटि कर कहे आज्ञा ताहले तृतीय पांडव वीर बल विजय आज ए भक्त समाज रे घाटपा मंदिर भितर केते बेले केउ स्थान रे केउ नामटी पाइछे आज प्रांजल भाव रे बुझाई कहबो तू तो राति पाइले पैसा नहीं जी 10टा ना कहबे 10टी जा ना कहबे आउ ताहले कोथि समय करी तू तो प्रथम नामटी कहूछे वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विचारा वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विचारा तेरो करे मोरो नामारा सुना पाता सुना पाता वचन रे कृष्ण मुझे कर्मर विषाद वचन रे कृष्ण मुझे कर्मर विषाद तेणु करी मोर नाम अर्जुन पद 1 कोटी नाम हे लाग्या और रहिला 9 कोटी नाम अबे द्वितीय नामटी कहूची श्रवण करो हां देखुच तो कला होई अछि मोर गात अछि मोर गात तेणु दिते कृष्ण मते बोलो शांति दात महाप्रभु वचन रे कृष्ण मुझे कर्मर विषाद तेणु करी मोर नाम अर्जुन पद 2 कोटी नाम हे बुझाओ और रहिला 8 कोटी नाम देखुच तो कला होई अछि मोर गात्र होई अछि मोर गात्र तेणु दिति कृष्ण मते बोलु शांति तत्व केते 3 कोटी 2 कोटी हला बुझाओ हां पूर्व फलगुनि मोर जन्म नक्षत्र पूर्व फलगुनि मोर जन्म नक्षत्र तेरो फलगुनि मोर नामटी विदिता तेरो फलगुनि मोर नामटी बुझाओ 3 कोटी नाम हे लाग्या बुझा आज्ञा तबे चतुर्थ नामटी कहूची श्रवण करो परी श्वेत तरी अश्वत्थ हुए मोर रथे श्वेत बाहिनी बोलिरो बलंती समस्त 4 कोटी नाम हे गला और रहिला 6 कोटी नाम बुझाओ आज्ञा कुबेर पुरु दुनी अनिथिली धन बड़ अंडरा पिलाडा एरु तो इमिति गर्भहंकार करी कहंतु नहीं आज्ञा एथि सकाशे प्रस्ताव सिंधु गुटे श्लोक लिखिली कोन बोली अति दर्पे हतलंका अति मानिश्च कोरबाहा अति दानर बलिबधं सर्वमर्तन लगहितं पुणी संस्कृत वाक्यर मध्य गुटे पद प्रमाण दै छन्दी आज्ञा कोन बोली ना अगाध जल संसारं रहितनैत गर्वितं गंडू से जल मात्रणं सफर फरफरायते अच्छा अच्छा अगाध बइले विशेष गभीर जल भितर रोही माछ केड़े माछ नुहे केड़े माछ काई से तमिति गर्भहंकार करू नहीं रहितनैत गर्वितं गंडू से जल मात्रणं सफर फरफरायते अच्छा अच्छा गंडूस बइले हस्तर जतक जल रहे ताकू कहा जाए गंडूस हां सरफरी बइले कोन रे केराडी माछ जिनी फड़फड़ होनी हां महारानी आम अर्जुन धारे सिंजा फड़फड़ वो किछि फड़फड़ होनी तू तो नहीं जा करिछि ताको अछि सत्य कथा कहू हां सत्य कथा कहू हां तू तो हेले 5 कोटी नाम हे गला हां और एला 5 कोटी नाम कतोडी तो आज्ञा विवत्स कर्म को करी नहीं केउठारे देखा विवत्स कर्म को करी नहीं केउठारे विवत्स वलिड मते ताकू थांती नर
ଗୋଟି ନାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା 4 ଗୋଟି ନାମ ସାଗରରେ ସର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦୂତ ପାଠ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଜନାକ ସୁତ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ ସାଗରରେ ସେଠୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦୂତ ଆଙ୍କେ ବାଇଥିଲି କି ହଁ ସାଗରରେ ଆଙ୍କେ ବାଇଥିଲି ହଁ ନାଇଁ ହେ ବାବୁ ଆଉ କିଏ ବାଇଥିଲା ତା ନାଁଟା କଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ତା ନାଁ କଣ ହେଇଛି ସେ ହଁ ଆଉ ତୁ ହଁ ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ସେତୁ ଆଉ ଯୋଉ ତମେ ଯଦି ବାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହେଲା ମୁତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁତୁ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଇଥିଲେ ମୁତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ବାଇଲେ ତୁ ହେଇଗଲା ସେ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଶୁଣିବ କି କାଇଁ ଟିକେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦିନେ ବଚସା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଭୟକୁ ଉଭୟ ହଁ ହନୁମାନ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଭୟ କୂଳରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିଲେ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ବଡ ହେଲ ହଁ ହନୁମାନ କହିଲେ ଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚଢି ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବଡ ହଁ ସେଥିରେ କିଛି ହେଲେ ହେଇନଥିଲା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବଡ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କହିଲେ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ତମେ କେମିତି ବଡ ହେଲ ହଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ହେଇନି ଓହୋ ଏଇଟା କଣ ବଡ କଥା ଚାହିଁଲେ କହିଲୁ ଏଇଟା କଣ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ ତମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲ ତମେ ଏକଲା ବାନ୍ଧିଥିଲ କି ନାହିଁ ନଳ ନୀଳ ସୁଷଣ ଜାମ୍ଭେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରଟାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବୋଇଲେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଶରବାଡ଼ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି ହଁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେବି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହଁ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ହଁ କାଇଁ କାଇଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା କରିବା। କେମିତି ତମେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ ହଁ ଅର୍ଜୁନ କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ମାନଭାରୀଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହଁ ହନୁମାନ କଣ କହିଲେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ହଁ, ସତ କଥା ପୁଣି ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ତ ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭାଲୁକ ବାଙ୍କଡ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଦେଖିଆ ଚଢିକି ଯିବି ସେଥିରେ ସମ୍ଭାଳିବ ତ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ କଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ରୁମେ ରୁମେକେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ବାନ୍ଧିଲେ ରୁମେ ରୁମେକେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପର୍ବତ ବାନ୍ଧିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରିଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ସେହି ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଶରବାଡ଼ ସେତୁବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ହଁ। ସେହି ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଚଢି ଚଢି ଗଲେ ଟିକେ ଟଳମଳ ହେଲା ଟିକେ ସେତୁବନ୍ଧଟା ତଳକୁ 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 ବସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ଯଦି ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୋଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରି ଏଣେ ସିଆଡେ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସିଏ ଭକ୍ତ ହଁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଇଏ ଭକ୍ତ ଇଏ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ କାହା କଥା କାଟି ପାରିବନି କାଟି ପାରିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଦି ଲୋକ ଯାକୁ ଭଗବାନ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହିଁ ଶରବାଣ ତଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଚଢିକିରି ଗଲେ ହଁ ଆଉ ଶରବାଣଟା ତଳକୁ ବସିଲା ନାହିଁ ବସିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନ ବସିଲା ହଁ ଏ ଶର ଯାକ ମୁନ ଯୋଉ ଥିଲା ହଁ ମତ୍ସ୍ୟର ଯୋଉ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଶର ଗୁଡାକ ଫେଟିଗଲା ସବୁ ଓହୋ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଖାଲି ବହିଲା ହଁ ଏ ସମୁଦ୍ରଟା ଥିଲା ଧଳା ପାଣି ଧଳା ହେଇଥିଲା ଏ ମତ୍ସ୍ୟର ଦେହରେ ଯୋଉ ଶର ଗୁଡାକ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲା ହଁ। ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସମୁଦ୍ରଟା ହେଇଗଲା ରଙ୍ଗ ପାଣି ରଙ୍ଗୋଡିଆ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ତ ଧଳା ପାଣି ଥିଲା ଧଳା ହେଇକି ଥିଲା ଏବେ ରଙ୍ଗ ପାଣି କେମିତି ହେଇଗଲା ହଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାଇଲା ଲୋକ ନେଇ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଡାବା ମାରା ଲୋକ ଏକ ନମ୍ବର ଡାବା ମାରା ଲୋକ। ଡାବା ମାରା କି ଜୋର ମାରା ଯଦି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାବା ମାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଡାବା ମାରିକିରି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କଣ ମୋର ଶର ଗୁଡାକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହିକିରି ଜଙ୍ଗୁ ହେଇକିରି ସବୁ ଥିଲା ଥିଲା
ए समुद्र लुणी पानी बाजिया सकाशु जंग गुड़ाक छाड़ी समुद्र पानी सब रंगुड़िया रंगुड़िया है किमिति डाबा मारा लोक देखिले ना दूत डाबा मारिकी हनुमान को सेठी कहीदेवी आरक्षक किंतु हनुमान सचोट से प्रशंसा लाभ कले अच्छा प्रशंसा करी अर्जुन को गोटे ना कौन बोली शास्त्र मत लिखा अच्छे आज्ञा हाँ संस्कृत लिखा अच्छी कौन बोली नलिनी दलगत जलमति तरणं तत्पल जीवन मति ब्रह्मंबलं हाँ क्षण नम सर्जन संगते ऐरका भवति भवारण पत्रिणी अच्छा आर अर्थ कौन बुझिले आज्ञा कौन नलिनी बनते पद्म हाँ पद्म पत्र उपरे जल टपाए पड़िले जो प्रकार टळमळ हेउछि सही परी आमर शरीर मध्य जो प्राणडा अछि हाँ प्राणडा मध्य सही परी टळमळ हेउछि अच्छा नलिनी दलगत जलमति तरणं तत्पल जीवनमति भ्रमंबलं क्षण नम सर्जन संगते ऐरका भवति भवन नवतरिणी नौका क्षणे मात्र सर्जन संगर संग हो ये होछि गोटे भवसागर हाँ से सर्जन संगर संग होई अच्छा ए भवसागर रु पारी हुआ मात्र ओडाक बेसी कहले भलो नै काहे की लेंबू अति चिपिडिले पिता पिता काहे की बोइले काहे की खाली आमे संस्कृत श्लोक जदि पढिबा हाँ पहिले जो बाबू माने पुराण शास्त्र श्लोक सब पढि छंदी से माने बुझी परिबे हाँ कहि देखि जो द्वारी मास्टरटा आस्थिला कोन भलो हो श्लोक टिके पढा पढि करछुरी कहिबे करूथिला जो बाबू माने बुझी परिबे नाही से माने कोन कहिबे ए जो भालिया झोलार जो भारतणा नाटा आइथिला हाँ ए जो दुआरी ना फुआरी बोली सेटा कोन कहउचंदी बाळा जाक मुंडेगिरी जटिया बटिया माळा जाक मुंडेगिरी आइथिला से कोन कहउची आमे किछि बुझी बानु नाटा भलो होने चला उठिगिरी पळा बोली कहि चलो चलो उठी पड़ो तेलुगुरी उडाक बेसी कहबाटा मथ भलो नहीं इमिति गर्व अहंकार करी कहंतु नै हे दूत आज्ञा तू किछि गर्व करू नै दूत नाही जा करिछि ताको होछि सत्य कथा कहउछ दूत सागर रे सरबंध बांधिथिली दूत सागर रे सरबंध बांधिथिली दूत पार्थमणि नाम देले अर्जुन आकर्षित केते 7 कोटी नाम हे गेला सात हेला और एला 3 कोटी नाम हाँ दूत दुई हस्ते समभावस्यर पारैत बिंधे हते समबाह परैत बिंधी तेणु सप्त सजीवर नामटी प्रसिद्ध 8 कोटी नाम हे गेला और एला केवल 2 कोटी नाम दूत शत्रु गुण जड़ी रथ फेराइत नाही शत्रु को राजनी रथ फेराइत नाही तेणु करिवर नाम रटई विजयी 9 कोटी हे गेला हाँ ये गला हाँ आ गोटी हाँ दूत आ गोटी नाम तेबे कोइ चीज अपन करे किपरि अरे बंधा होई अछि मोरो তীরে কিরাটি বন্ধা হই আছে মন তীরে কিরাটি তেণু করি মোর নাম অটই কিরাটি सुन सुना जोता है सुन सुना जोता है মোহর দর্শন মধু কান্ত হে महाप्रभु ओई हे परिया दश स्थान रे दश घंटे उपकार करू भू दशराम को धारण करी अछि तबे कोन परिया करे कहउछ दूत हेला जे